नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू आनी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दसऱ्याच्या फाटभुंयेर गोंयच्या लोकांक उर्बेभरीत परबीं भेटयल्यात. राज्य पावंड्यावेली गांधी जयंतीची कार्यावळ फाल्यां 2 ऑक्टोबराक सकाळीं 8 वरांचेर गांधी चौक पोरणे गोंय हांगा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हाजेरेंत जातली. ज्येष्ठ नागरिकांचे जिवीत आनंदीत उरचे खातीर तरणाट्या पिळगेन आपले कर्तव्य मानून ज्येष्ठ नागरिकांक फावो तो आदार दिवपाक जाय अशें मत भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी उक्तायला. गोंयांत 28 हेक्टर सुवातीत रोजाच्या फुलांची लागवड जाता अशी माहिती शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिल्या. आतां पुराय खबरो. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दसऱ्याच्या शुभप्रसंगार गोंयच्या लोकांक उर्बेभरीत परबीं भेटयल्यात. राज्यपालांनी आपल्या संदेशात म्हणला, दसरो जाका आमी विजयादशमी अशें म्हणटात. दसरो हो सद्गुणांनी वायट प्रवृत्तीचेर, सत्यान असत्याचेर आनी गिन्यानान अज्ञानाचेर मेळिल्ल्या जैताचो उत्सव आसा. भगवान श्रीरामान रावणाचेर आनी देवी दुर्गामातेन महिषासूर नांवाच्या राक्षसाचेर मेळिल्ल्या जैताचें प्रतीक म्हूण हो उत्सव मनयतात, जे भितरल्या आनी भायल्या संघर्शाची शक्तिशाली निशाणी आसा. हो उत्सव आमकां कर्तव्य पालन, दयाळूपण आनी आमच्या दिसपट्टे कृतींनी प्रामाणीकपणान जगपाक प्रेरणा दिता अशें राज्यपालांनी म्हणलां. मजगतीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दसऱ्या निमतान गोंयच्या लोकांक उर्बेभरीत परबीं भेटयल्यात. मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात म्हणलां, दसऱ्याच्या शुभप्रसंगार तुमच्यो सगळ्यो चिंता पयस जावच्यो आनी तुमची जीण खुशालभरीत, भरभराटीची आनी तुमच्या अपेक्षांच्या पुर्ततायेन भरून जावची. दसऱ्याचो उत्सव देशांत व्हडा उमेदीन आनी धार्मीक भावनेन मनयतात. दसरो हो सद्गुणांनी वायट प्रवृत्तीचेर मेळिल्ल्या ईश्वरी जैताचें प्रतीक आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकसीत भारत 2047च्या दिश्टिकोणा कडेन सुसंगत रावन आमी स्वयंपूर्ण गोंयचें उद्दिश्ट पुराय करून गोंयची भरभराट करुया. दसऱ्याचो उत्सव आमी एकजूट, खुशालकाय आनी नव्या आशेन मनोवया. दसऱ्याचो सण दर एकल्याच्या जिणेंत शांतीकाय, खुशालकाय आनी भरभराट घेवन येवनी अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. रोजाच्या फुलां बाबतींत गोंय आतां स्वयंपूर्ण जाला. एका तेंपार सणा खातीर लागपी रोजांची फुलां गोंयांत हेर राज्यांतल्यान येतालीं, मात आतां रोजांच्या फुलांचें पीक घेवपाक गोंयचे शेतकार यशस्वी जाल्यात. गोंयांत 28 हेक्टर सुवातींनी रोजाच्या फुलांची लागवड जाता अशी माहिती शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिल्या. गोंयांत हळडुवे आनी केशरी रंगाच्या फुलांचें पीक सुमार 380 शेतकार घेतात अशी माहिती तांणी दिल्या. स्वयंपूर्ण गोंयच्या उपक्रमांतल्यान शेतकारांक केंद्र आनी राज्या कडल्यान दर हेक्टराक 75,000 रुपया अनुदान मेळटा. ह्या हंगामात 280 मेट्रीक टन उत्पादन मेळटलें अशें फळदेसाय हांणी सांगलां. दसऱ्याच्या सणाक गोंयांत रोयिल्लीं रोजांची फुलां आतां गोंयकारां खातीर उपलब्ध आसात अशी माहिती तांणी दिली. लोकल फॉर लोकल ह्या इनिशिएटिव्हाच्या अंडर आम्ही जे आमचे जे पळय लोकल कल्टिवेटर्स आसा, स्पेशली कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स आणि मॅरीगोल्ड, आम्ही दसऱ्याच्या सिजनाक आमचे जे मॅरीगोल्डाचे फ्लावर्स आसा ते आमच्या मार्केटाक येतात. फाटल्या थोड्या वर्सांनी भितर आमी मॅरीगोल्डाचें कल्टिवेशन आसा ते आमी तेजो इनिशिएटिव्ह आमी गोंया भितर स्टार्ट केला. आमी सुरवात करता आसतना सादारण 15 हेक्टर कल्टिवेशन आणि स्लो हे कल्टिवेशन वाडोवन आयज आमचे कडेन सादारण 28 हेक्टर एरिया अंडर मॅरीगोल्ड कल्टिवेशन आयले आसा. मजगतीं ओंकार नांवाच्या हत्तीन पेडणे म्हालांतल्या 3 गांवांनी शेती पिकावळीचें लुकसाण केलां. ताचो परिणाम सुमार 30 शेतकारांचेर जाला. सध्या ह्या बाधित शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिवपा खातीर मूल्यमापन सुरू आसा अशें कृशी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी सांगलां. समाजाची बुनयाद ज्येष्ठ नागरीक घालतात, देखून ह्या ज्येष्ठ नागरिकांचे जिवीत आनंदीत उरचे खातीर तरणाट्या पिळगेन आपले हे कर्तव्य मानून ज्येष्ठ नागरिकांक फावो तो आदार दिवपाक जाय अशें मत भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी मांडलां. मडगांवच्या रवींद्र भवनात ज्येष्ठ नागरीक महासंघा वतीन आयज संवसारीक ज्येष्ठ नागरीक दीस मनयलो. ह्या वेळार समाजांतल्या वेगवेगळ्या मळार बरें काम केल्ल्या 10 ज्येष्ठ नागरिकांचो भोवमान जालो. ह्या वेळार फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय, रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार जाल्ल्या चर्चेत ज्येष्ठ नागरिकांच्या पेन्शनांत सरकारान वाड करची अशी मागणी केली. बाळ्ळी अडणे पंचायतीचे नवे सरपंच म्हूण आयज अर्शद पटीट हे वेंचून आयले. तांणी आपले प्रतिस्पर्धी महेंद्र वेळीप हांचेर 5-8-4 मतांनी जैत जोडले. आदले सरपंच गोविंद फळदेसाय हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान हे रिते जाल्ले पद भरून काडपा खातीर आयज वेंचणूक जाली.
फाल्यां दसरो म्हळ्यार विजयादशमी. सबंद गोंयभर दसऱ्या निमतान फाल्यां वेगवेगळ्यो धर्मीक आनी सामाजीक कार्यावळी जातल्यो. वर्सभरांतल्या 3.5 शुभ मुहूर्तांतलो दसरो एक मुहूर्त. ह्या मुहूर्तांत नवी आस्थापना सुरू करप, घरप्रवेश, वाहन खरेदी करप वा खंयच्याय नव्या कार्याक सुरवात करप शुभ मानतात आनी म्हूण अशा स्वरुपाच्यो कार्यावळी लेगीत राज्यभर फाल्यां व्हडा प्रमाणांत जातल्यो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आता मुखावेल्यो खबरो. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी आपल्या संदेशात म्हणला की गांधी जयंतीच्या शुभ प्रसंगार हांव गोंयच्या लोकांक आनी सगळ्या भारतीयांक उर्बेभरीत परबी दिता. हो दीस संवसारांत आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दीस म्हूण पाळटात. आमी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांकां आर्गां ओंपतात. तांची जीण सत्य आनी शांतिकाय आनी अहिंसेचो संदेश मानव जातीक सदांच प्रेरणा दिता. राज्य पावण्यावेली महात्मा गांधी जयंतीची कार्यावळ फाल्यां सकाळी 8 वरांचेर गांधी चौक, पोरणे गोंय हांगा जातली. गोंय सरकार आनी पोरणे गोंय ग्रामपंचायतीच्या सहकार्यान आयोजीत करपात येवपी कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे महात्मा गांधीच्या पुतळ्याक फुलाहार घालून तांच्या उगडासाक गोंयच्या लोकां वतीन आर्गां ओंपतले. केंद्रीय वीज आनी नवीनकरणीय उर्जा मंत्री श्रीपाद नायक, कुंभारजुवा मतदारसंघाचे आमदार राजेश फळदेसाय, पोरणे गोंय ग्रामपंचायतीच्यो सरपंच श्रीमती मेधा पर्वतकर, जिल्लो पंचायत वांगडी सिद्धेश नायक आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर रावतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारतान 2023 वर्सा G20ची येजमानकी चलयली. हे विशीं आमच्या खबरां विभागान सादर केल्लो हो खासा रिपोर्ट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारत एक जागतीक फुडारी म्हूण उदेला. 2023 वर्सा भारतान G20च्या अध्यक्षपदाक लागून जागतीक वाड जाली आनी गटीकरणांत आफ्रिकन युनियनाचे वांगडीपण आनी जागतीक जैव इंधन युती सुरू करपा सयत ठोस परिणाम मेळ्ळे. अध्यक्षपदाचो विशय आशिल्लो वसुदैव कुटुंबकम. तातूंत भारताची संस्कृतायेचे आचार आनी जागतीक सहकार्याची इच्छा दिसून आयली. नवी दिल्ली घोशणापत्रांत ह्या मुखेल प्राधान्यांतल्यान सहकार्याची नवी भावना मुखार आयली, जी धोरणात्मक सुसंगती, विश्वासान घेवपासारको वेपार आनी म्हत्वाकांक्षी हवामान कृतीचेर लक्ष केंद्रीत करताली. एकमत जावपाक आव्हानां आसून लेगीत सगळ्या 20 वांगडी देशांनी ताचेर सय केल्ल्यान ते उल्लेखनीय आशिल्ले. आफ्रिकन युनियनान G20चो कायम वांगडी म्हूण आस्पाव केल्ल्यान ताचो विस्तार जावन संवसारांतल्या 80% लोकसंख्येचो आस्पाव जालो. भारताच्या अध्यक्षपदाक लागून आपल्या सामुहीक हिताचें प्रतिनिधित्व करपाक एक अफाट मंच मेळिल्ल्या सगळ्या ल्हान राष्ट्रांक आवाज मेळ्ळो, अशें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया. सफल G20 140 करोड़ भारतीयों के परिश्रम का परिणाम है. G20 की एक और बड़ी सफलता रही है. जिन छोटे छोटे देशों की आवाज वैश्विक मंचों तक नहीं पहुंच पाती थी, उनको पहली बार G20 में इतनी बड़ी भागीदारी मिली है. जो वंचित है उसे वरीयता देना, यही आज के भारत की प्राथमिकता है. ग्लोबल साऊथाक आवाज दिवपा बरोबरच भारताच्या G20 अध्यक्षपदाचो देशभरांत बसका घेवन आमचे सांस्कृतीक दायज संवसाराक दाखोवप खूब वांटो आशिल्लो. इतिहासीक स्थळांचेर जाल्ल्या ह्या कार्यावळींनी भारताची विंगड परंपरा आनी कला दायज उजवाडाक हाडून संस्कृताय आनी अर्थीक वाड ह्या दोनूय मळार फुडारी म्हूण ताची जागतीक अस्मिताय घटमूट जाली. केपें म्हालांतलो बाळ्ळी फातर्पा हो वाठार देवळांनी भरला. हांगचें एक जागृत देवस्थान म्हळ्यार श्री भूमिपुरूश सप्तकोटेश्वर शांतादुर्गा देवस्थान. सध्या देवळांत नवरात्रोत्सव व्हडा उमेदीन सुरू आसा. फाल्यां दसऱ्यान हो उत्सव सोंपतलो. असोच दसऱ्याचो उत्सव पर्वत पाड्यांच्या श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ संस्थानातूय फाल्यां मनयतले. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसांत कोंकण आनी गोंयांत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय उक्तायला. गोंय विद्यापीठ 9 ऑक्टोबराक दनपारां 2:30 वरांचेर आपलो फुटबॉल पुरुष पंगड तयार करपा खातीर निवड चांचणी घेतले. चांचण्याक हजर रावपाक इत्सूक विद्यार्थ्यांनी 2 वरांचेर गोंय विद्यापीठाच्या खेळा विभागात कॉलेजीचे वळखपत्र, आधार कार्ड, जल्म प्रमाणपत्र आनी खेळपाचे किट घेवन हजर रावचे अशें विद्यापीठान कळीत केलां.
आता पोतून एक फावट मुखेल खबरो. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू आणि मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दसऱ्याच्या फाटभुंयेर गोंयच्या लोकांक उर्बेभरीत परबी भेटयल्यात. ज्येष्ठ नागरिकांचे जिवीत आनंदीत उरचे खातीर तरणाट्या पिळगेन आपले कर्तव्य मानून ज्येष्ठ नागरिकांक फावो तो आदार दिवपाक जाय अशें मत भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी उक्तायला. गोंयांत 28 हेक्टर सुवातीत रोजाच्या फुलांची लागवड जाता अशी माहिती शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिल्या. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.